Dépendant fasiriba n'o ye M2S ye Bakari a ko Burkina Faso jamanakuntigi Bakari a ye maa 3 bila ka na an ka jamanakuntigi la kuma ɲɔgɔnya fasiriba ko ni lajɛ in bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen ye avril kalo tile 22 masakɛ bulon la Kuluba fasiriba ko Burkina jamanakuntigi a ye maa 3 min bila ka na an ka jamana in kɔnɔ Bakari Traoré u nana mun ni mun fɔ an ye u nana mun ni mun ta jamana kɔnɔ a ko siga kɔni tɛ min na Mali kɛlɛkɛcɛ n'o ye armée malienne an bɛ ka sana yɛlɛ min sɔrɔ armée monte en puissance Bakari Traoré o kuma min ye bunakun sago dɛ ni ka taa diɲɛ seliginani bɛɛ lajɛlen la min ye Burkina Faso jamanakuntigi ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ sigiɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mali kɛlɛkɛcogo ka nin hakilina kura u ka nin sebaya kura u ka nin dɔnniya kura in u ye nin bɔ yɔrɔ jumɛn na o kuma sigiɲɔgɔnya ye jo ye o kuma n'an gɛrɛ joona joona sigiɲɔgɔn na yaasa o fɛnɛ k'an bilasira kilisi mun b'u da u ka dɔɔni fosini k'o di yan fasiriba ko Bakari Traoré maa minnu nana an ka jamana in kɔnɔ maa min bɛ u ɲɛ o de ye lieutenant colonel Yves Djidje Bamuni Bakari Traoré n'i y'a lajɛ ale kɛrɛfɛ min ye maa kologirin 2 wɛrɛ bɛ yen u nana ni sɛbɛnfura ye ni kana di colonel Assimi Goïta ma Bakari Traoré Assimi Goïta fɛnɛ ko maa kelen ko man di a ye wele bila colonel Maliki Diaw ma n'o ye CNT ale ɲɛmaaba a ye wele bila ministre de la défense des anciens combattants ma n'o ye colonel Sadio Kamara Bakari Traoré a ye wele bila colonel Modibo Kone ma min ye sécurité d'état o ɲɛmaaba don Bakari Traoré jango ka kɛ seere ye a ye wele bila tuguni min ye directeur du cabinet du président ma président ka cabinet o ɲɛma a ye wele bila o fɛnɛ ma nin kuma minnu bɛna fɔ o ka kɛ seereya ye nin bɛɛ lajɛlen la fasiriba ko kuma bɔra ka bin kuma min na Bakari min kɔni ye ci mun daru donu da u y'a yira k'a fɔ u tɛ bin ni ci ye abada ci in ti dɔwɛrɛ ye o de ye Mali kɛlɛkɛcɛw sana yɛlɛ mun n'an bɛ k'o sɔrɔ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ daraja min na an ye nin kilisi in bɔ yɔrɔ jumɛn na bon yanni ka taa yɔrɔ jan an b'a f'u ye dɔrɔn k'u tɛgɛ bɔ Faransi bolo k'a di Rusiw ma baara banna o dɔrɔn kunnaja don n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn munumunu kuma na cogo di Bakari Traoré sɛbɛnnikɛla n'o ye MBS ye a y'a yira k'a fɔ Burkina Faso ɲɛmaa 3 Bakari Traoré min kɔni chef d'escadron min ye Etiendere Boyego ale kɔni ye kuma ta o kuma u maa 3 tɔgɔ la a ko colonel Assimi Goïta min ye an ka masakɛ n ka jamanakuntigi ale min ye n ci Bakari Traoré a ko o kuma i ka fɛn fɔ an ye i ka fɛɛrɛ d'an ma Bakari Traoré bolodiɲɔgɔnmaya baara min ŋaniya b'an kɔnɔ Bakari Traoré an bɛ se ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ maa min bɛ Burkina transition kunna bi o de ye Paul Henri Sandaogo Damiba fasiriba ko a ko min ye lieutenant colonel don a ye kumakan minnu fɔ an ye o ko Mali ni ban kumakan ninnu ma wa Bakari Traoré sigiɲɔgɔn ye jo ye an tɛna ban bolodiɲɔgɔnmaya Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ o ye kɔrɔlen ko ye Mali ka Burkina dɛmɛ o ye kɔrɔlen ko ye sigiɲɔgɔn ni baarakɛɲɔgɔn bɛ Mali ni Burkina cɛ Bakari nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔlen ko ye ni Burkina ye fɛn fɛn ɲini Mali fɛ Mali tɛ se k'i ban abada fasiriba ko a ko n'i ye dancɛ lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye frontière ye kilomètre 1000 n'a kunkanfɛ Bakari Traoré min y'o fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw ye tuba kule minnu bɛ yen Bakari Bamancu bɛ dogoli mun kɛ o tu la ni k'u kari ka don Burkina kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ka don Mali kɔnɔ walima ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ ka don Burkina a ko u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan don n'a nataw la ni ka jɛ ka patrouille boloda ɲɔgɔn fɛ patrouille mun bɛna kɛ kunnawoloba ye bon an ye nin kɔrɔfɔ in fɔ yan o fɔra ka yamaruya di anw ka finitigiw ma Bamanci mana boli ka don Burkina na k'a b'i kunda Burkina kan an bɛ frontière de pan nɔfɛ ka t'u sigi kɛnɛ den wolo kuma banna Bakari Traoré fasiriba ko min ye Burkinakaw ye e ko Mali mana fɛn fɛn f'u ye bi u na bannen sabu u ɲɛ bɛ min na ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ fasiriba ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka patrouille boloda o ŋaniya sirilen bɛ Burkinakaw bolo a tɔ tora Mali ka sɔn Bakari Traoré e ko an fana na ban fiyewu a ko n'i ye Bamanciya wale lajɛ Bamanci minnu bɛ k'u dogo ni ka dangari kan na Bakari Traoré cɛdenw jɔlen tɛ k'u ɲɛsin an ma ko ye u bɛ bali de ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ mun bɛ balina kɛlɛ la Bakari Traoré ko maa b'o ban waati dɔn wa maa minnu bɛ k'o kɛ Bakari Traoré u bugunatigɛ ye maa jumɛn ni maa jumɛn ye Bakari Traoré a ko kɛlɛ in tɛ kɛlɛ sumama ye Bakari kɛlɛ in ye kɛlɛ min ye o kuma k'a bɛ fɔra da fɛ dɔɔni fasiriba ko ni Mali ye kundama ni daraja fɛn fɛn sɔrɔ ni Burkina m'o sɔrɔ a ko hali bi Mali solila an ma taama sabu maa minnu bɛ kɛlɛ fitinɛjugu la Burkina Faso Bakari maa tɛ ko dɔn o kuma n'u ye dancɛ sago ka don Mali kɔnɔ tuguni an ka baara bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi fasiriba ko min ye ni kɛlɛkɛcɛw ye colonel Assimi Goïta a ye a yir'u la k'a fɔ k'u hakili latigɛ b'a fɔ ŋɔmirana mɔden Mali ni Burkina anw ye kelen ye Mali ni Burkina an bɛɛ lajɛlen dakanw ye kelen ye n'i y'an ka ko kɛcogo lajɛ
a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn kelen kan Mali bɛ transition na Awɔ. Burkina Faso bɛ transition na mun m'an dɛsɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ mun m'an dɛsɛ k'an bolo di ɲɔgɔn an b'u dɛmɛ. ma ni ka bamanciya wale k'u ka dagajugu ta ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min ye ni kolon ni jalatigi saba ye Bokari Traoré u seginna ni nisɔndiya ye Awɔ. sabu kunbɛli ko ɲuman mun taara k'u sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko Mali ye min yiru la k'o ye kelenya badabada ye Awɔ. kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ indépendant kɔnɔ MBS ale ka sɛbɛnni don MBS ka fara indépendant fasolajɛkulu kan Naamu. Buwa Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo Hali. ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon O don. Nouvelle Horizon Aha. maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mahamane Touré ye kosɛbɛ Mahamane ko Ko de. ko ni dugubila nkalon tala ka da i la walima kuma fɔra i ma kuma min ni tiɲɛ bɔlen bɛ Aha. k'i kan k'i yɛrɛ ɲɛfɔ Hali. min ye anw ka sɔrɔdasiw ka kunnafoni di soba ye Ɔhɔ. n'o ye direction de l'information et des relations publiques ye Ah. des armées Ah. n'o ye DIRPA ye bakurunba la Ɔhɔ. o kɔni a ɲɛmaa n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ O ye don. a ye wele bila don kibaru tigilamɔgɔw ma ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ o laadala ɲɔgɔn ye min n'o a bɛ k'o sigi ani don kibaru tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Ah. kalon tɛ da armée na tugun Ayi. fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ dibidibinin na Aha. minnu bɛ yen n'olu kan ka fɔ ɲɛfɔli bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma Kosɛbɛ. fɔ minnu bɛ yen n'u tɛ fɔ Ɔhɔ. n'u kunna n'a fɔla hakilima bɛɛ lajɛlen b'a taabolo faamu Ah. o fana bɛ kɛ kunnafoni ye ka di don kibaru tigilamɔgɔw ma Ɔnkɛ. o laadala ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna na Ah. i b'a ye k'a fɔ min ye kunungo ye wele kun bila an bɛ don kibaru tigilamɔgɔw ma DIRPA yɛrɛ kɔnɔna na Aha. ka ɲɛfɔli kɛ taabolo ninnu kan Han. a bɛ ka a tali kɛ a ka fɛn ninnu bɛ ka tali kɛ fɛn jumɛn kan Jumɛn? kɔsada in na min ye gosi k'a ye o min ye anw ka sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ dɔ yɔrɔ ye Ɔhɔ. n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ force barikani bolo O don. n'o ye faransi sɔrɔdasilakaw ye Hali. n'a ma ɲɛ k'a fɔ an kɔni an ban'u la k'u gɛn fo ka wulusiw nɔfɛ hali n'a sɔrɔ u ban bɛ ka taga Ah. u bɛ kɔni u bɛ ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan Kosɛbɛ. hali n'a man di u ye Han. i b'a ye k'a fɔ gosi kan min tun bɛ force barikani bolo e k'o m'o lasegi anw ka finitigilakaw ma wa O kɛra. a bilala forces armées maliennes o ka bolo kan Ɔnkɛ. wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ Lajɛ. kan in latɛmɛna ka ɲɛsin ka di anw ka forces armées maliennes ma ka bɛn tarata ma avril kalo tile 19 Aha. san 2022 Hali. nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ Lajɛ. kɔsada in na bɔlɔlɔw ni réseaux sociaux sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ ja dɔw kɔni jira an bɛ barikani ka ja yiralenw don Aha. minnu n'o y'o ta k'u di u ka kunnafoni di sira dɔw ma A filɛ dɛ. n'o ye France 24 ye Han. k'a jira k'a fɔ ja ninnu Han. o bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔdasiw ka binkani wale dɔ la Han. min kɔni i bɛ maa dɔw su ye minnu n'o hali u su doncogo ma ɲɛ dugukolo la Han. bawo su ninnu funu bɛ f'u kasa bɛ ka bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ Han. wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Lajɛ. kan in latɛmɛna donni min kama ka ɲɛsin anw ka faamaw ma n'u ye kan in ta k'a kɛ u ta ye Aha. force barikani olu y'u kɔ don kan in na O kɛra. u t'a sɔrɔ ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ Han. colonel Sulemani Danbɛlɛ ka fɔ la Aha. i b'a ye k'a fɔ nin su ninnu tun bɛ yen a bɛ ɲini ka waati jan bɔ Han. bawo u kun tolen bɛ ka se hakɛ min ma min ye anw ka finitigilakaw ye olu tɛ se ka na nin nkalon min da filɛ ka da u la k'o baara jugu in kɛ ni mɔgɔ ma bɔ a kalama Kosɛbɛ. ko nka ko yanni force barikani ka taa dɛ yen sigibaw yɛrɛ tun ye kumakanw ni kulekanw bɔ koyi kunnafoniw kun bɔla ka di cari kunnafoni di siraw sanfɛla la k'a jira k'a fɔ ko siga kɛn bɛ yɔrɔ dɔ la min ye gosi kan ani nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye su ninnu taara mɛ ye yɔrɔ min na kilomɛtiri 3 ani tila bɔɲɔgɔnko o de ni kan in bɛ dancɛ bɔ nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ colonel Sulemani Danbɛlɛ a ko n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ fɛn min bɛ yen ko n'a su donna n'a sɔrɔ a kun don bɛ ka ɲɛ n'a sɔrɔ a ma kɛ haraba ni galaba kɔnɔ ko maaninfin su k'o bɛ taa don cɛncɛn ko y'a dɔn ko i bɛ yɔrɔ min na cɛncɛnma yɔrɔ don n'i ye maaninfin su don n'a ma don ka ɲɛ sanga n'a ka waati fiɲɛ de bɛ cɛncɛn ta ka bɔ a da la o kɔni kɛla sabu ye sa su ninnu fan dɔw don bɛ fan dɔw bɛ kɛnɛma o wa k'o bɛ n'o ko de munumunu sa k'o da anw ka forces armées maliennes na min ye DIRPA ɲɛmaa ye n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye a ko nkalon bɛɛ barikani da bawo kan in latɛmɛna an ka sɔrɔdasiw ma don min n'o bɛnna tarata dɔ ma avril kalo tile 19 san 2022 ko k'a minɛ o furancɛ la ka na bɛn ni ja ninnu sansalamali ye réseaux sociaux sanfɛla la ani France 24 sanfɛla la k'o kɔrɔfɔ ye k'a surunyana kosɛbɛ ko bawo n'i y'a lajɛ Sulemani ko n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye DIRPA ɲɛmaa ko aw ka drone aw bɛ se ka ni ja ninnu filmer bawo ko n'i ye ja in filmeli yɛrɛ hakɛ ta k'a lajɛ a filmena ka drone to hauteur min na o ye mètre 600 bɔɲɔgɔnko ye n'i ye ko in lajɛ aw bɛ se ka maaninfinw filmer k'u to nin cogo in na ka tila ka taa nkalon da Rusiw ka
instructeur militaire minnu bɛ anw fɛ yan k'olu de bɛ ka nin baara in kɛ ka fara anw ka faamaw kan ka taa sɔrɔ kalon tɛmɛn tɛ a kan ko aw bɛ nin su ninnu dogo yɔrɔ dɔn ka taa sɔrɔ min ye bamanjilaka ye terroriste colonie de terroriste mobili bayirika minnu bɛ yen ni marifa jugu sɔsɔn bɛ u sanfɛ olu bɛ na ka n'anw ka jamana cɛti aw bɛ yɔrɔ minnu na aw tɛ o ye nka min ye toit cɛ ni toit nɔgɔ ye ka ɲɛsin forces armées maliennes ma olu ka baara ɲɛsin bɛ o de ma waasa anw ka sɔrɔdasilakaw o bɛ se ka galabundanya cogo min na ko nka ko nin tɛ kɛ sabu ye k'a fɔ anw ka finitigilakaw k'u b'u tɛgɛ fila jigin koyi bamanjilaka anw ka sɔrɔdasiw kɛn bɛ ka sanayɛlɛ min sɔrɔ o bɛ to sen na ni fɛn ma fara a kan fɛn tɛ bɔ a la wa min ye bamanjilaka ye n'u m'u taabolo cɛjugu kɔni bila ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u bɛ sɛbɛkɔrɔ faa foyi tɛ bɔ a la dɔrɔdɛlɛw maa minnu bɛ mankanji la u ka baara filɛ nin ye u bolo wa nin ko kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ min ye diriba ɲɛmaa ye colonel Solomani Danbɛlɛ a ko jɛkulu dɔ wulila n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka se ka taa i ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen in kan ka se ka sigibaw ni k'u kuma ɲɔgɔnya min ye commandant du secteur de l'opération Maliba ye n'o ye colonel Issa Bagayogo ye ka taa se conseil juridique de théâtre Esima n'o ye commandant du régiment ye o fana ani chef d'état major ko ninnu bɛɛ lajɛlen m'u sen b'u kɔrɔkɔrɔ ka taa jɔ kɛnɛ in kan wa k'a ko lajɛ n'i yɛrɛ ye ko in lajɛ i b'a dɔn ko nin kɔni ye jugungalo da ye i b'a dɔn k'a fɔ nin ko in ko a labɛnna a kama min kɔni n'a ma ɲɛ ko a y'an gɛn ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ an fana na dugubila nkalon ta k'o da aw la an b'a fɔ force barkhane ni faransi n'a nɔgɔma maaw ye ani faransɛ minnu bɛ yan k'a fɔ ko nin taabolo ko nin ma marché koyi bawo nin tɛna don anw kunkolo la wa min ye anw ka sɔrɔdasiw ye an jɔn b'u kɔkɔrɔ an b'u kɔkɔrɔ bi an b'u kɔkɔrɔ sini u b'a la ka baara min kɛ o de ye jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na baara ninnu majɛ bɛ fan dɔw fɛ nka min ye fili ye badabada k'a fɔ k'i n'o kɛ ko ye k'u galabundanya k'o ko ninnu k'a tɛ sira sɔrɔ colonel Solomani Danbɛlɛ diriba ɲɛma a ye nin kɔrɔfɔ bɔden k'a sanlama nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na min ye Mahamani Touré a ka fasiri don Bakari Tarawele bili sanfɛ bolila o b'a dan yɔrɔ dɔn siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura histoire de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara badabada Laya a kɛmɛ ka kalimu ta sɔgɔnɛ na wari a ko an ka taa jamana camancɛ bolo la n'o ye dɔngɔnɔw ka dugu Bakari Tarawele kulekan hali bi a bɛ ka bɔ tuguni dɛ Bamanci wale ni jadisu ni torosu k'u bɛ mun ni mun de nɔfɛ diinɛ ko kɛlɛ tɛ sigi gɛlɛya ko kɛlɛ tɛ Bakari Tarawele ni kana jamana ɲagami ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye Bakari Tarawele ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn na kungilenna jumɛn bɛ ninnu na Bakari Tarawele ko hali bi maaw kan k'u yɛrɛ ɲininka fasiriba ko a ko Mali kɛlɛkɛcɛw u bɛ min na bi Bakari Tarawele an bɛɛ lajɛlen kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma ni k'u dɛmɛ Bakari Tarawele ko bolodiŋɔni kelen tɛ bɛlɛ ta Laya Jara ko a ko dɔngɔnɔdugu dɔw bɛ u kɛn bɛ ka kulekan gosi tuguni Bakari Tarawele n'i ye koro marabolo lajɛ Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ a bɛ jamana camancɛ bolo kɔfɔ dugu dɔw bɛ yen n'o ye dulɛnba ye Bakari Tarawele olu dugudenw kɔni bɛ ka sɔmini kɛ lasɔmini minnu don Bakari Tarawele ni ka kuma lase jamana faamaw ma a baara ta a ye wuli joona bolikumadɔn ka wusa ni sen ka di maa dɔw bɛ yen n'o ye maasorow ye Bakari Tarawele u n'u ka motobaw bɛna kalasini danbɛ u disi la Bakari Tarawele u ni bejiw bɛna Bakari u bɛna don sugufiyɛ da la ni k'u ka malo ni ɲɔ n'u ka tulu ni tajiw san Bakari Tarawele ni k'u kɔ kɛ bɔ ye nin ye maa sugu jumɛnw ye Mali kɛlɛkɛcɛw tɛ dɔwɛrɛ tɛ jadisiw don fasiriba ko Bakari Tarawele kabini a bɛ kɛ kelen kelen a bɔra kelen kelenya la ni k'a kɛ kɛnɛ kan da yɛrɛ ye u ja gɛlɛyara Bakari Tarawele sabu minfɛnjugu min b'u kɔnɔ u tɛ tamakiya u tɛ siran maa ɲɛ fasiriba ko min ye Mali armée ye Bakari Tarawele n'a ma wuli ka jɔ kɛ joona joona Bakari ni ɲɔgɔnna hakilina minnu taara ni ka ɲɛmaw sɛgɛrɛ n'u ma wuli kuma a bɛɛ lajɛlen kɛra kasara ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Bangasi marabolo kɔnɔ Bakari min kɔni ye dugu dɔ bɛ yen Bakari i b'a ye k'a fɔ n'o ye Turunkem ka taa bila Kanbire min ye Bamanci ninnu ye ko n'u nan'u ka sanu kɛ u man'u kɔsegin u bɛ taa don tuba dɔ de bɛ yen u bɛ don tu kɔnɔ maa t'u ye bilen k'a bɔn k'a filenkolonci k'a da kolonci fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ faga fasiriba ko Bakari Tarawele min ye tu belebeleba in ye tile fɛ ni donna kɔnɔ i ti maa ye janko sufɛ a ko Bamanci ninnu yen de kɛ b'u ɲaga da yɔrɔ ye a ko min kɔni ye dugu ɲɛmaw ye u lasɔmina perefew ka taa bila finitigilakaw ka ɲɛmayaso la Bakari Tarawele Bangasi b'o la Koro b'o la o tuma n'u sigilen bɛ u ka wuli k'u jɔ n'o tɛ Bamanciw bɛ tajisan ni dumunisanw na ka don tu kɔnɔ u timina ka di u fari foninen don Bakari Tarawele u galabu fagalen tɛ o tuma min ye kɛlɛkɛcɛw ye an kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ sisan Bakari Tarawele yan'a ka kɛ balankɛɲɛ ye o tuma min ye auto défense minnu bɛ yen Bakari Tarawele k'u n'olu bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn na waati ni waati dɔnkɔnɔ jɛrɛjɛkulu minnu kɛn bɛ ka marifa ta min ye olu ka
cɛgɛlɛya kɔnɔ olu ka kolo kɛnɛya kɔnɔ bɔgɔtɔrɔ ye ko n'olu bɛ to ka ɲɔgɔn bon waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye jamanadenw sigilen bɛ k'olu de makɔnɔ jamanadenw sigilen bɛ k'olu de lajɛ olu de bɛ se k'a ko bɛɛ lajɛlen dagajugu ta ka bɔ jamana da la Fasiriba ko bɔgɔtɔrɔ n'i ye marabolo in lajɛ ani Burkina Faso man jan ɲɔgɔn na min ye tuba tile mun bɛ yen n ka kuma tɛ nin a filɛ dɛ n'u bɛ fɛn n'i y'u koro anw fɛ yan u b'a fɔ k'u bɛ boli ka don yen u bɛ don yen de o dancɛ in dɛ o yamaruya de kan ka d'anw ka finitigilakaw ma hali n'o ye dancɛ kunna ta ka taa u nɔfɛ k'u faa foyi tɛ bɔ a la ni u y'anw dan ka don yen ni yenmɔgɔ m'u yuguba u na t'olu fɛ yen an ɲɛnabagatɔ u bɛ tila ka bɔ yen don dɔ k'u kari ka don an fɛ yen o ko bɛ nɔgɔya cogo di bɔgɔtɔrɔ Fasiriba ko n'o ye Laya Jara ye a ko min kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye bɔgɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o don na k'u ye jan dɔ da u ɲɛ paru wari min ye garde nationale ye o tuma k'u ka mobili kɔni yɛlɛnna mugujugu dɔ kan bɔgɔri min ye maa 4 ye olu tora o janjo la bɔgɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Banmanci ninnu ka kɛlɛkɛminɛn kɔni kɛmɛ fɛn min ye bɔgɔri o de ye dogodogoni ye ka to ka bali ni k'u yɛrɛ yira an na walima min ye mugujugu pɛrɛn k'o don sira la Fasiriba ko min kɔni ye dugudenw ye o filɛ ka lasɔmini min kɛ wari ko nin de fɔra bɛɛ lajɛlen ye an kɛ cɛ kelen ye n'i ye fɛn kolon ye sigida kɔnɔ a lase ɲɛmaaw ma o bɔlɔ bɛ ɲɛmaaw bolo ɲɛmaaw kɔni bɔra kalama dɛ o bɔlen filɛ nin y'a kalama kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn bɛ ban ka sigi marabolo kɔnɔ Banmanci minnu bɛ munumunu salo la fiyɛfɛw kɔnɔ n'o ye turunkɛmu ye ka taa bila Kanbire bɔgɔri ka taa bila Dulenba yi o n'a ɲɔgɔnna caman k'u bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ka ban k'u ka wuli joona kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Laya Jara ka fara Soir de Bamako mɔgɔw ka bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko La Boussole maa min ka fasiri ye ni o ye Yakuba Danbɛlɛ ye Yaku ko min ye wuli ka jɔ ye e ko a kɛn tɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ Bafa ni Kilicɛ ye wa min ye anw ka pankurujigikɛ ɲɛmaayaso ye n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni kɛn bɛ bolofilala dun ye koyi dunkojuguya n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛbaa ka fɔ la ko n'a fɔra ko jamana jigi dan bɛ anw ka foroba cakɛda ninnu kan zango cakɛda minnu bɛ yen n'olu kan ka nafolo la ka don wagande kɔnɔna na min ye kɛnyɛrɛye minnu fana bɛ yen n'o bɛ faso ka bolo kan n'i y'a lajɛ a kɔni dunkojuguya kɛla sababu ye ni k'a caman ni k'a dafiri k'a filenkolonci ni k'a da kolonci bawo fɛn min n'a kan ka balo a yɛrɛ la a ka fɛɛrɛ minnu di bɛ a ma n'o bɛ kɛ sababu ye ka nafolo lase a ma n'o bɛ kɛ sababu ye fana anw ka wagande ni k'o kɔnɔna ni k'o sɔsɔ n'o taabolo ninnu ni olu bɛɛ lajɛlen turuliw kan kan i b'a ye k'a fɔ dunkojuguya de ɲɔ bɛ ɲɛ ye filameru de ɲɔ bɛ ɲɛ maa minnu bɛ ɲɛmaya bulon kunna yenfa ninnu fɛ n'o ye cakɛda ninnu ye foroba cakɛdaba ninnu ko u man ka wele k'o ɲininka wa bawo kɔsada in na maa minnu bɛ yen n'o ye minnu bɛ n'olu ka kalan yɔrɔ kɔni bɛn bɛ sɛgɛsɛgɛli ma k'u ma munumunu salo kɛ aéroport du Mali la wa aéroport du Mali o ɲɛmaya bulon o kɔni t'a la ni k'u ka baara ni k'a larabu nɔfɛ e b'a dɔn fɛn min dara ye dingɛ belebele min ye sefa wari o miliyɔn 700 ani 11 o de tununa a tununnen i b'a fɔ to tununa nugu la n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko dunkojuguya in a bɛna kɛlɛ ka ban anw ka jamana kɔnɔ waati jumɛn na n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw nalen olu tun kɛn bɛ ka bere belebele ta ko kama waasa kɛlɛ a kana dan sira la ko nka ko maaninfin ɲɛ b'a fɛ ka mɛn sira la koyi bawo nin cɛkɛda bonda minnu filɛ nin ye ni janto ma kɛ ninnu ka turuli u kan kan dɛ o de bɛna ni sababu ye k'anw ka jamana ni k'a fili dingɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko ni janto ma kɛ aéroport du Mali a ɲɛmaya bulon ɲɛmaa minnu kɔni n'olu fɔnfɔnna ɲɔgɔn kɔ ɲɛmaya jɔyɔrɔ in na ye aéroport du Mali o direction b'a la i b'a ye k'a fɔ caman kɔni bɛ yen o ye foroba nafolo o y'a bolo filala dun k'a kɛ ɲinsɔn ni jugusɔ ye n kɛrɛfɛ ma wali ni dɔ bɛ yen o ye kuntilenna ye min kɔni bɛ n ka kokolonw datugu n b'o gɛrɛ n yɛrɛ la waasa nafolo an bɛ se k'a jɛn k'a dun cogo min na mɔgɔ kana bɔ a kalama nka sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu olu y'u tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan u y'a jira k'a fɔ min ye cakɛda in ye n'a ma janto ma kɛ ni ɲɛmɔgɔw m'u kɔfilɛ aéroport du Mali ɲɛmaya bulon la a kɔni kɛn bɛ fɛn ye sa fɛn min kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a kɛ misiba ye min mana n'o b'a biri o bɛ taa n'a yɛrɛ ye bawo taabolo min filɛ nin ye ko n'o tola selan yalima cakɛda in a bɛna ɲɔ ka fori wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Yakubu ye Yakubu ko min ye aéroport du Mali ɲɛmaya bulon ye min ye ɲɛmaa kɔrɔlen minnu dɛmɛna sɛgɛsɛgɛli in kɔni jaabi bɔlen ka bin k'u bɛɛ lajɛlen de kan ka wele k'u ɲininka n'u ma ɲininka u dalakan na u ka ɲɛfɔli kɛ an ye bɛɛ lajɛlen to bɛ kunbana wa ko sɔnni sigila fɛn min kan dɛ o de ye min ye sugu bulon ye cakɛda
da min ye u ka sariya bolo minnu bɛ yen n'u bɛ sugu bulon latɛmɛli kofɔ olu t'a la ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen bɛ dibi la wa sɛbɛn ninnu kɔnɔ ko ani sariya bolo minnu bɛ yen n'olu kan ka sugu bulon ninnu maana a kɔnɔ ko a tɛ lataama ko munna a tɛ lataama wa procès verbaux ninnu u caman bɛ yen ɲɛmaa kɔrɔlen tɛmɛlen ninnu u caman y'u tɛgɛ nɔ bila ka taa sɔrɔ a ko jɛlen tɛ ko yalima o ye sɛbɛn ninnu tɛgɛ nɔ bila k'a sɔrɔ a jɛlen tɛ ka taa kun jumɛn kan olu yɛrɛ de kɛlen bɛ ka nafolo in ɲɛnamu k'a bila u dufa la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ $7,000,000 ani 11 o tɛ se ka tunu ten min ye jamana ye a bɛ dangan min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama jamana a service ta bolo a k'a ka ja kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana wakanden a mako bɛ nafolo la minnu kɛlen bɛ ka nin nafolo in ni k'a suɲɛ k'a bila u dufa la u ka wele k'u ɲininka nafolo in ka sara a kana kɛ kasoladon dama ye dɛ u ka nafolo u k'a sara nafolo in saralen kɔ n'u ni ɲagili min ka kan u ka ta ni ka ɲɛsin u ma n'o tɛ ko anw ka pankurutigi kɛnɛ ɲɛmaya bulonba n'o ye direction des aéroports du Mali a kɔni a kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ don cogo min ka di ye i bɛ bɔ cogo min ka di ye Zangwa ɲɛmaya bulon bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen bɛ ka kɛlen bɛ samasogo ye ni muru datuma nana i bɛ dɔɔnin salo ka bila i dufa la ka taa n'a ye o kɔni taabolo min filɛ nin ye ko o tɛ to senna jamana a ka se ka jɔ a sen fila kan nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la busol kɔnɔna na min ye Yakuba Danbɛlɛ a ka fasiri don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub bɔ jabatɛ ko n'i ye tigɛɲɛ jɔlen ye bɛɛ a t'a ɲi bolo ne ko bɔla cogo bɛ di Bɔkari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don le véridique fasiriba n'o ye la rédaction Bɔkari Tarawele ko an ka taa Megetan min ye Kulukoro Bɔkari Tarawele an bɛ kalo lahɔrɔmaba mun na n'o ye sunkalo kalo ye Bɔkari Tarawele k'a fili k'a kunbɛn ɲumanya kalo don fasiriba ko nin kalo in kɔni a bɛ maana kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye sunakari Bɔkari Tarawele maa dɔ ye i bolo di denmisɛnw ma n'o ye honorable Eli Jara n'ale ye Kulukoro maire kɔrɔ ale ni Kulukorokaw ka député kɔrɔ Bɔkari Tarawele k'a kɛra nisɔndiya belebeleba ye fasiriba ko a ko kɛ ko o ye fɔko ye a ko ni maa ye diɲɛlatigɛ ko ko kɛ Bɔkari Tarawele ɲuman kɔnɔna la min ye i sigiɲɔgɔnw ye i baarakɛɲɔgɔn i teriɲɔgɔn Bɔkari Tarawele a ka kan a ka dɔn ye a ko sunakari Bɔkari Tarawele o ye kɔrɔlen ko ye an ka jamana in kɔnɔ buranw ni ɲɔgɔn cɛ teriw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko min ye Eli Jara ye ale de tun ye Kulukoro maireba ye Bɔkari Tarawele a y'a seko n'a damayira kɛ mairiya la nka bɛɛ lajɛlen n'i ka waati don diɲɛ yɛrɛ ye waati ye fasiriba ko Kulukoro tun tɛ kundama min na a ye Kulukoro sama k'a bila kundama na a ye belebele kɛ min ma deli ka kɛ maire fɛ Kulukoro Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ko min ye feu tricolore ye n'o ye tasumaminɛ min bɛ bila danko ni danko n'o tun tɛ Kulukoro kabini jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta maa min donna n'a ye Kulukoro n'a bɛ fɔ ka taa diɲɛ ban o de ye Eli Jara ye k'a kɛ i ko Bamakɔ i ko Bamakɔ fasiriba ko Bɔkari Tarawele min ye carré kɔnɔna minnu bɛ yen n'a bɛɛ lajɛlen kɔni ye poussière ni gɔngɔnw ye ni k'a furan k'a jɛ ka tila ka manaji da la k'i b'a fɔ ko Eli Jara min ye kelenya bɛn ani karama k'o sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ musow mana wuli ko Eli Jara denmisɛnw mana wuli ko Eli Jara Bɔkari Tarawele finitigilakaw mana wuli ko Eli Jara i b'a ye k'a fɔ k'o bɛ bɔ Eli yɛrɛ jogo la a n'a ka kɛwale la nin bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ maa fɛ gansan Eli yɛrɛ ka baara ye mun ye Bɔkari Tarawele ko entrepreneur don a ye entreprise sigi sen ka Kulukoro ka denmisɛnw ta ka musow ta ka cɛw ta Bɔkari Tarawele ko a bɛɛ lajɛlen bolo don baara la nka min ye bɛsɛkɔniya ye Bɔkari Tarawele ko entreprise kɔni kumanayara baara caman na min ye Kulukoro gun kan a ko o ma Eli fari faga o m'a bolo jigin a ko hali bi jɔnni tɛ taa k'i dakan to fasiriba ko a b'o sigi kɔnɔna la min kɔni maire a y'a yira k'a fɔ ko politiki ye ɲɛta ye n'i ye dɔɔnin taama i b'i kɔfilɛ a ko ale kɔni ye kundama min sɔrɔ mairiya la a kan ka min kɛ Kulukorokaw ye a y'o kɛ Bɔkari Tarawele député kalafili nana a y'i kanabɔ nɔfɛ Kulukorokaw ko ni Eli ye fɛn fɛn ɲini u fɛ k'a jɛ fɛn t'u bolo u y'a kɛ député un coup KO mankan foyi ma k'a la i m'a ye k'a to mairiya la ni seremuniw tun bɛ yen i b'a ye a bɛ kuma ni hakilisigi min ye wa a bɛ kuma cogo min na i b'a dɔn mɔgɔninfin tɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka tile nka a ka ko caman bɛ yen o tilelen kojugu Bɔkari Tarawele a kɛra un coup KO ye Bɔkari min y'a ka laadiriya Bɔkari a ka adamadenya mun b'a la Kulukorokaw ko n'a wulil'olu k'olu bila fɛn o fɛn na Bɔkari Tarawele ko foyi tɛ t'olu bolo ni k'a accompagner a ko a kɛra député jɛlenya kɔnɔ nka minnu ma k'a ye jɛlenya kɔnɔ u ye jamana bulonba ɲagami ayiwa
min ye bulonba ye Boubacar Traoré a ka baara ɲɔngirila sira la n'o tɛ min ye député jɛlenw ye Boubacar ko Eli Jara y'o cɛba dɔ ye parce que b'a ko a b'o sigi kɔnɔna la Kulukoro denmisɛnw n'o ye conseil de la jeunesse ye Boubacar u y'a yira k'a fɔ a ye baara ɲuman min k'u ye Boubacar k'u tɛ se ka ɲinɛ a kɔ dɛ sunkaloba in kɔnɔna la u ye suntigɛ 3 boloda min ye Kulukoro mairie kɔnɔna ye Boubacar n'u ko parrainage ta k'o di Eli ma ko a ye min kɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ k'a kana sigi u kɛrɛfɛ Boubacar Traoré k'u mago b'a ka hakilina la u mago bɛ a ka yeɲana la wa u mago bɛ a ka dɛmɛ la ko n'i ko Kulukoro bɛ yen n'i ma Eli tɔgɔ fɔ bi ko hali bi k'i kumana Boubacar i y'i dalamaga i ma kuma Fasiriba ko a ko min ye Eli ye a sigilen kɛrɛfɛ u ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ sun tigɛlen wajibi kɔni seli bɛ boloda n'o ye fitiri seli ye Dugurelakaw ka denbaya Boubacar o kuma seli kɔni taara ka d'olu ma olu ye seli kɔni kɛ seli bannen Boubacar mun tora o de ye kannabɔliw ye denmisɛnw ko a ko Eli an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn dumuni tɛ dɛ Boubacar min ye kumakan tɛ dɛ i ka ladiriya sabu maanifin sogo tɛ dun i kɛwale de bɛ dun i ye min k'an ye kunun an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ hali bi an b'i nɔfɛ hali bi an sigilen bɛ k'i lajɛ hali bi an bolo b'i nɔfɛ i ye politique nafa ye sa voilà n'i y'a kɛ ka ɲa dɔw t'an bɛ politique ye ŋanamu k'u tɔgɔ tiɲɛ bingani u tɛ se ka se yɔrɔ dɔw la fɛn ye ka wolo bi ka kɛ fɛn ye sini a dabɔra ɲuman de kama politique t'o fɛ a dabɔra ɲuman de kama dɛ ka fili bi ka taa a filɛ nin y'a ɲuman kɔnɔ a nafa kɔnɔ a bɛ ka fɔ a ye fana Boubacar Traoré Fasiriba ko min ye denmisɛnw ye u ko an k'an bolomaden nɔfɛ wari ko tɛ sanu ko tɛ i ka adamadenya Boubacar min ye bilasirali mun b'i bolo dɛmɛ ni dɛmɛ mun b'i bolo o tuma an sigilen bɛ k'i lajɛ an sigilen bɛ k'i makɔnɔ i bɛ se ka min k'an ye hali bi an bolomadalen b'i nɔfɛ sabu an bɛɛ lajɛlen denmisɛn ye Boubacar Traoré Kulukoro mago b'i la o tuma ka n'i ko don Kulukoro la denmisɛnw mago b'i la min ye dugu yɛrɛ mago b'i la n'i y'a bila yɔrɔ min na o tuma an denmisɛnw an b'i kɔ Boubacar Traoré a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ a tɛ tɛmɛ o kan Fasiriba ko min ye Eli ye a ko nisɔndiyabatɔ ma a ko n'i ko k'a tasuma a ka tasuma fa n'a nunji m'a fa daji b'a fa a ko kuma t'ale da bilen dɛ denmisɛnw kan ye o tuma denmisɛnw y'u ka yɛrɛ baara kɛ Boubacar Traoré mun tora ale bolo o de ye ka dɔ fara cɛsirijala kan hali bi denmisɛnw ye fɛn fɛn ta k'ale sɛgɛrɛ Boubacar Traoré ko bɔra ale yɛrɛ sɔnna koyi o tuma ko n'ale ma min fara a ka ɲumanya kan a tɛna na fɛn bɔ a la a bɛ min fɔ denmisɛnw ye o tuma u ka to kulu la u kana fara Boubacar Traoré ko denmisɛnw ye jamana siniɲɛsigi ye n'i y'a ye ko Kulukoro ni kundama sɔrɔ ko ala ni denmisɛnw ka bɛn ni kelenya min bɛ Kulukoro kɔnɔna la dɛ o tuma ko hali bi u ka to kɔnɔna la Boubacar Traoré ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o tuma ko a bɛ min fɔ Boubacar Traoré min kɔni ye sariya sɔsɔw ye ka taa bila bɛsɛnkɔniya juguya politiki kɔnɔna la k'ale ka entreprise sigilen b'a sen samara kɔnɔ bi ala ni bɛsɛnkɔniya ni juguya o bɛ ban don dɔ a bɛ ka kunnayɛlɛ ni sanayɛlɛ mun sɔrɔ dɛ maa dɔw de filɛ ne ka bɛlɛ ka ɲimi ɲɔgɔn na nin bɛɛ bɛ ban don dɔ nin bɛɛ ban pewu Fasiriba ko Boubacar Traoré an ka sabali maa minnu bɛ ka jamana dilan maa minnu bɛ ka jamanadenw bilasira n'an ma kulu dɛmɛbaa ye an kana kulu burujabaa ye min ye nin suntigɛ ye Boubacar Traoré kalo tile 17 n'o bɛnna karidonya dɔ ma a ko k'a kɛra sanayɛlɛn belebeleba ye Kulukoro kɔnɔna la Boubacar Traoré ko n'a fara Kulukoro tariku kan o n'a fara Eli ka kɛwalew n'a ka cɛsiriw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le verdict kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnnin don Bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le patriote maa min ka fasiri ye nin o ye Abdramane Baba Kuyatɛ ye Abdramane Baba Kuyatɛ a ko min ye Banque mondiale ka kɔsana in na a ye kunnafoni minnu bɔ ni ka sansalama min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ ko a tɛna kɛ gɛlɛya ye anw ka jamana ka hakilina dɔw ma wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Banque mondiale kɛn bɛ k'a ka nafolo ta k'a ɲɛsin projet minnu ma minnu n'olu kan ka waleya jamana kɔnɔna na ani minnu kan ka waleya UEMOA jamanaw ni anw ka faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ ko o projet in o caman bɛ u bɛna jɔ koyi wa n'u jɔla nafolomugu min n'o kun kan ka don a ko da fɛ o bɛ t'i jɔ $1 miliyari 1 a n'a kunkan fɛ bawo n'i y'a lajɛ nafolo in dagosi ka bon kosɛbɛ nafolo in fana n'i y'a lajɛ nafolo bɛna ta k'a di a dɔ bɛ yen d'i ma don nka dɔw fana bɛ yen n b'a ta k'a juru don i la n'i ye se sɔrɔ i b'a sara a caman kɔni nafolo in sinsin bɛ o taabolo fila kan n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Banque mondiale ka nin kɔrɔfɔ in yan'a k'a bɔ k'a bin i b'a ye k'a fɔ anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ nafoloko ni sɔrɔko ma n'o ye économie et finance ye ale Sanu ale kɔni kun ye lettre kɛ ka se ka maaw ni ka se k'u ladɔnniya jamanadenw ka se ka bɔ a kalama lettre min ni kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ avril kalo dɔ tile 14 san 2022 a y'a jira k'a fɔ min ye coordinateur de projet programme ye minnu n'olu kɔni bɛ faso Maliba kɔnɔna na k'o k'u janto bawo min ye Banque mondiale ka
ni hakilina ye ale kun y'a ye yɔrɔ jan fɛ a fɔra ko ni ministre sugu de kan ka caya an ka gouvernement kɔnɔ maa minnu bɛ yɔrɔ ko fiɲɛ wulilen yɔrɔ jan fɛ k'a to k'a ko fɔ waasa minnu kan ka fɛɛrɛ tigɛ joona olu ka se k'u cogo la bɛn joona n'i ye ko in lajɛ sanu kɛlen ka kɔrɔfɔ bɔ ka bin a ma tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan i b'a ye k'a fɔ Banque mondiale a nana ni laseli de kɛ n'o ye communiqué ye ni k'o bɔ k'o bin min ye projet tan ye n'o ye projet nationaux ye ka taa se projet régionaux ma n bɛɛ lajɛlen kɔni a fɔ projet nationaux o ye 19 ye min ye projet régionaux ye o ye 10 ye olu kɔni ko nafolo min kan ka don a ko da fɛ ko ale n'i ka wagande a n'a da so a fɔlɔ yani anw ka jamana ani CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka bɛn fɔla ko bawo nafolo in a bila an bɛ nin jɛkulu de ka bolo kan n'o ye CEDEAO ni UEMOA ye maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima anw ka ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka cɛmancɛ fanga bolo ɲɛmaa n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye i y'a dɔn kɔsada in na a taari tɛmɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ a ye ɲɛfɔli kɛ a ka fɛn programme ko kan o programme in yalima ni hakilina min bɔlen filɛ ka bɛn kɔsada fɛ o ko in a bɛna kunbɛn cogo di ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ mɔgɔw sigilen bɛ ni ka docteur Sogɛl Kokala Mayiga n'a ka gouvernement ni k'u lajɛ gɛlɛya in n'o bɛ malidenw da la a bɛna to sen na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nka n'i ye ko in lajɛ min ye da garantilen dɔ kɔni y'a jira Abdramane Baba Kuyatɛ la k'a fɔ ko min ye taabolo ye n'a ma ɲɛ ko Banque mondiale y'a ka karanga da suwa n'o ye nafolomugu bɔli wagande ye k'o da suwa k'o tile fili i b'a ye k'a fɔ ONG minnu bɛ yen n'o ye kɛnɛrɛ jɛkulu ye n'olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ adamadenya bɛ se ka don bala cogo min na o ko ninnu ko o taabolo ninnu kɔni k'a y'o nafolow to a cogo la olu ONG olu n'u ka baara kɛ yani ani CEDEAO an na bɛnko la wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ mun de bɛ Banque mondiale bila k'a ka wagande da suwa k'a fɔ k'a tɛna nafolo di tugun min kɔni bɛna tɛmɛ anw ka jamana fɛ ko min ni a bɛ ɲini ka tile 45 bɔ ɲɔgɔn bɔ min ye anw ka juru ye dɛ juru min bɛ faso Maliba la n'a kan ka o nafolo tɔrɔmɔɲɔgɔn kan ka sara Banque mondiale ye walima o kan ka segin Banque mondiale ma k'a dɛsɛla k'o sara a bɛ tile 45 bɔ o de kɛla sabu ye maa bɛ yen n'i ka juru bɛ a la n'a ma se k'o sara e sigi bɛ k'a lajɛ a di t'a la ka waleya kɛ waleya min bɛ yɛrɛ hakili sigi k'a fɔ i ka juru ko n'a sara waati ni don nataw la o bɛ kɛ sabu ye i ka salaya dɔɔni o de kɛla Banque mondiale ka nin wulikajɔ ni hakilina tali ye wa ko n'i y'a lajɛ nafolo min n'o kun kan ka don projet ninnu na dɛ min bɛ sanuya kofɔ n'o ye assainissement ye min ye jamana yɛrɛ a bɛ ni kura bɛ se ka fiyɛ a taabolo la cogo min na k'a wuli ka jɔ a sen fila kan nafolomugu o ka se ka walankata jamana seleke naani kɔnɔna na jiko ani kɛnɛyako nin bɛɛ lajɛlen kɔni o kɔni jaso bɛ Banque mondiale fɛ waasa anw ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamana in ka jɔ a sen fila kan kabi san 2012 n'o ye san 2012 san 2012 k'a minɛ waati fo sisan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ jamana in da la Banque mondiale kɔni kun y'a jira sa k'a fɔ ale na dɛmɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu karila bamancilakaw fɛ walisa ani yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni o bɛ Nimakara na Nimakara o ninkura bɛ se ka fiyɛ olu la cogo min na k'o taabolo i n'a fɔ n da tula la hakilina damadɔ minnu na nin ye n'o ye jiko ni ye sanuyako ye ka taa se anw balaka minnu bɛ yen ni hakilinaw bɛ u la n'o bɛ projets kofɔ u ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la nafolomugu ka ta ka di u ma n'a bɛ wele ko autonomisation des femmes wa o tɛmɛlen kɔfɛ min ye anw ka éducation ni santé ye n'o ye kalanko ani kɛnɛyako ye Banque mondiale ka nafolo tun b'a la ka don nin bɛɛ lajɛlen de dafɛ ko min ye maa caman ye ko olu tɛna sigi k'u tɛgɛ fila d'u sen kan wa yanni bɛnkan ka se ka sɔrɔ anw ka jamana ni CEDEAO ɲɛmaaya bulon ni UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le patriote kɔnɔna na Abdramane Baba Kuyatɛ a ka fasiri don kuma ka ɲi Bakari Tarawele dɛgɛ min tɛ yen an bɛ sunkalo kɔnɔ n'u ko bi ye sunkalo tile joli yɛrɛ ayiwa n ko i ma n ko n'a banna de a bɛ fɔ n ye ka maaw fana hakili lajigin o tɛ baasi ye dɛ a bɛ 20 ni kɔ kɔni na bi ye sunkalo tile 25 ye 25 a bɛ k'i sɛnsɛn i b'a fɔ ko kɔɲɔmuso e b'a jate kɛ parce que dumuni ka di ka se degré min ma a bɛ k'a sɛnsɛn i b'a fɔ ko kɔɲɔmuso han ni kalo duman n'o tɛ nin 2022 ye an bɛ nin tɔnin don sa kalo duman ba in nin y'a tatɔla ye baraji kalo han k'a fili k'a kunbɛ kalo ala k'an ka barajiw minɛ Bakari Tarawele o kuma dumuni tɛ yen i sigi bɛ nɛɛma na i b'o kuma fɔ kɛ n'o tɛ n'i bɔra k'i munumunu kɛnɛ ma sisan i b'i dafali tiɲɛ la jɛgɛ fo studio ni frigo yɛrɛ tɛ sanga ɲɔgɔn t'a la Bakari Tarawele an k'an ka bɛn ɲare fo no o kɔni o ye wulibali ye Bakari Tarawele kuma an b'an ka pankuru ta ni ka taa Philadelphie Musa Babe Bakari Tarawele entrepreneur don an b'a fo a n'a furumuso k'u tulo b'an kana nin waati la Adiba denkɛ don o kuma kɔrɔkɛ bari n'o ye Kaluba ye an b'a ka foli tugu o la bɛɛ lajɛlen ka fo Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
ka don joona joona l'alerte fasireba n'o ye Bazumana Kane a ko an ka taa ministère de l'assainissement bɔgɔri taro de min ye ministre Modibo Kone bɔgɔri e ko a tɛ sunɔgɔ la de fasireba ko an bɛ don min na ko bi ɲama n'ale tɔgɔ fɔra jamana in kɔnɔ bɔgɔri duguna ko tɛ a ko ni nɔgɔ tɛ fila ye bi an ka jamana in ye a nɔgɔn bɛɛ fasireba ko nɔgɔ man ɲi nɔgɔ banajugu don bɔgɔri taro de kɔlɔlɔ caman bɛ nɔgɔ nɔfɛ a ko ɲɛmɔgɔw ka haminako kan ka kɛ nɔgɔ kɛlɛli ye jan ko an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na fasireba ko banajugu mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ye bɔgɔri a tɛ sanuyabaliya fɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ samiya tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waawa ye a ko ni samiya sera bana min n'a bɛ Kulukoro jamana kɔnɔ kosɛbɛ o ye sumaya bana o ni kunfilanintu o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔ ko fɔ a ko n'i bɔra k'i jɔ an ka bɛɛ daw la i bɛ ɲama sununkun de ye fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲamaw ti cɛ bɔgɔri min ye ɲamancɛlaw ye bɔgɔri olu t'a dɔn n'u ye ɲama fana cɛ u bɛ taa bila yɔrɔ min na dépôt de transit o ntanya bɛɛ décharge finale o ntanya bɛɛ a ko ɲama bɛ cɛ ka taa kolokolo ɲɔgɔn ka diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la bɔgɔri tarawele a mana kɛ dingɛ o dingɛ ye don dɔ a bɛ sɔnsɔn fasiraba ko jamana ɲɛma u ye dabali ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ni ka Mali ɲamaw bama yɛlɛma bɔgɔri min ye an ka faaba n'o ye Bamako ye Bamako ale min ye jamana faaba ye bɔgɔri ale ni yɔrɔ caman tɛ kelen ye a ko ma ɲi ka kɛ yɔrɔ nɔgɔlen o kan ka kɛ yɔrɔ sanuyalen nka n'i y'an ka Bamako lajɛ bɔgɔri tarawele i b'i tigɛ don i da k'a kin bɔgɔri i dabali de bɛ ban nin bɛ se ka kɛ cogo di min ye ɲɛma olu bɛ yɔrɔ jumɛn na bɔgɔri tarawele janko ministre min bilalen bɛ sanuya ko kama bɔgɔri n'o ye Modibo Kone ye a mago t'a la wa bɔgɔri walima min kɔni baara in a t'a dɔn wa bɔgɔri tarawele ko maa de bɛ ɲininkali kɛ a ko n'i ye kow taabolo lajɛ maa minnu bɛ n'olu bɛ balo ɲama sununkun sanfɛ olu dɔw kɔni dama sun ye min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla n'o ye Bazumana Kane a ye kunnafoni ɲini cogo minnu na dɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni balila ka minisiri ye waati jan dɔw la a n'a ka jamakulu u nana ɲama lajɛ n'o ye stade municipal Modibo Keyita o da ɲama bɔgɔri ka taa bila Lafiyabugu kaburu dɔw o kɛrɛfɛla ɲama lajɛ fasiraba ko Bamako ɲama minnu bɛ doni ka taa ni dépôt de transit fila la a dagosi ka bon kosɛbɛ n'a taara a ti cɛ o de bɛ stade municipal Modibo Keyita ɲama in a bɛ goudron de tigɛ maaw na an bɛ déviation créer n'an tɛna taa don stade kɔnɔ stade ni stade belebeleba in a kɛra sababu ye ne ye yen bila o kana siga ɲama de bɛ sira de minɛ maaw na i ni ɲɔgɔnna caman bɔgɔri tarawele a ko nin kɔni ye dabali banko ye ɲama k'a caya minisiri bɛ sunɔgɔ de la wa munna minisiri tɛ wuli k'a cɛsiri bɔgɔri tarawele munna minisiri tɛ nin dagajugu ta ka bɔ maaw da la maa minnu bɛ ɲama na u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko e ko minisiri bɛ nin ko in kalama de ye bɔgɔri tarawele min kɔni ɲama ye a kɛlen bɛ Kilimancaro ye bɔgɔri i b'i jɔ a kulukun sanfɛ i ɲɛ bɛ Bamako fan bɛɛ lajɛlen la ni dɔɔnin cɛra ka bɔ a la a tɔ bɛ to a nɔ na waati dɔ la u kun nana koko yɛrɛ don a la waasa n'i nana bɔn a tɛ segin ka bɔ ka bɔn ka se sira ma i b'a dɔn bɛnniw de don wa fɛn minnu mobili dɔ kɔni nana o koko fana ɲɔni ka bi k'a kari ka bin ɲama sɛgɛ dɛ o de bɛ hali min tɛ koko ye a b'a kari in da sin bɛ k'a da cogo min na nin ye camion dɔ ye kana siga bɔgɔri u b'a jira k'a fɔ minnu fana y'o wari minɛ k'u bɛ siman don koko jɔli la o wari bɛɛ fana ma don o la jamana bɛ jɔ o kan kan abada bɔgɔri tarawele fasiraba ko a ko min ye nin dépôt de transit fila ye bɔgɔri tarawele dépôt de transit wɛrɛ bɛ yen minnu fana ɲama kɛn bɛ balangɛɲɛ ye nka min ye nin fila ye olu de kɔni yelen don bɔgɔri tarawele ɲama minnu bɛ yen o tuma k'a dɛsɛ bɛ ka cɛ minisiri dɛsɛ bɛ bɔgɔri tarawele hakilina min bɛ transition ministre de l'assainissement na bɔgɔri tarawele n'u ma lajɛ joona bɔgɔri tarawele i b'a ye k'a fɔ Mali ka nafa ni tɔnɔ t'a la a ko a kɔrɔmasuru ye mun ye min ye eaux et forêts ka ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général Ousmane Sidibe a y'o gɛn ka bɔ yen k'o to sanayɛlɛ la bɛɛ b'o kalama ko Mali kura bɛ jɔ cogo di hakilina kura ni ɲɛta kura bɛ maa minnu na n'i y'o tigɛ ko ka bɔ baara la o baara yɔrɔ bɛ taa ɲɛ cogo di o hakilina kura bɛ sabati cogo di bɔgɔri tarawele maninfin kɔni dabali banna o gɛnni na a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di bɔgɔri tarawele maa min bɛ yen ni sogo tun bɛ ka kɛ n'a nalen o nana ka ban ni k'o bila jɔyɔrɔ la baara bɛ ka yɛlɛma baara bɛ ka taa ɲɛ baarakɛlaw bɛ nisɔndiya kɔnɔna la k'o ta k'o bɔ yen bɔgɔri tarawele ko nafasɔrɔ sira wɛrɛ an man komi an man jami wa ɲama in ni janto ma kɛ maison de la presse tɛ nin y'a yɔrɔ kɛrɛfɛ an bɛ bɔ dɔrɔn k'an sen de bila ɲama o tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waawa ye o tɛ waati jan mɛnɛ bɔgɔri tarawele fasiraba ko a ko samiyaji ji kunnanw binna ka ban n'o ye mangoro ko jiw ye a ko samiyaji yɛrɛ bɔgɔri kalo kelen nin kɔfɛ bɔgɔri an bɛ sɔn k'a ye dɛ wa samiya mana don ko a bɛ i b'a fɔ ko ji de bɛ ɲama tɔ pousser ka na goudron kan kosɛbɛ goudron bɛ tigɛ maaw na di yɔrɔnin kelen
Bakari a n'a suma jugu maa minnu b'a kɛrɛfɛ min ye lakɔliso min bɛ yen n'o ye Mamadu Jara ye Bakari Tarawele denmisɛnw kɔni olu ka siniɲɛsigi domaine galama na Bakari lakɔli karamɔgɔw ka siniɲɛsigi domaine galama na feerekɛla minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni min ye kasinen de bɛ tile u nun na ntolanci n'a bɛ boloda ntolancilaw ni banajugu ntolanci lajɛbaw ni banajugu dumunifɛn feerelaw ni banajugu wa Modibo kɔnɛ a nakan ma ja fɔlɔ n'a ma solution n'a ma fɛɛrɛ sɔrɔ ni ɲamanko in na a sigili ma ɲɛ fɔlɔ taaɲɛ tɛ yen fɔlɔ dɛ Babugu ni ka tɔgɔma don dɛ Bakari Tarawele dɔ ka bɛsɛya jamana kɔnɔna la ni sanuya ma sabati jamana ka ɲɛta foyi tɛ sabati a bɛ gɛlɛya ni ɲinɛkɛr'o kɔ ɲinɛkɛra sanayɛlɛn kɔ Bakari Tarawele min ye Modibo kɔnɔ ye bolodengɔni ɲɛsinen b'a ma bi dɛ min kɔni ye an ka kɔ damadɔ bɛ yen a taara lajɛli kɛ kulu fana sɛgɛrɛ k'a kanabɔ a bɛ waati jan bɔ Bakari Tarawele n'o ye Molobalini kɔ jafarina k'a jira k'a fɔ ko kɔ bɛna fɛrɛ k'a labɔ k'a bonya o fana kɛra kumaba ye wa n bɛ min fana fɔ hali n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ k'o fana yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔw kɔnɔ labɔ i b'a ye a ɲama bɛ tila ka to yen samiyɛji bɛ n'a ɲɔni k'a jigin a kɔnɔ yen tugun parce que suivi t'a la nafolo min donna na o kɛra cogo di Mali baara fɛn o fɛn suivi t'a si la k'a kɛ dɔrɔn k'an ta sɔrɔ ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye a banna parce que b'a ko Bakari Tarawele min kɔni jamana minisiri ye n'o y'an ka sanuya minisiri ye Bakari Tarawele o kuma ko jamana ɲɛma min ye gouvernement ɲɛma Bakari Tarawele ko n'u ma kangari da ye n'u ma wulikajɔ kɛ Bakari Tarawele ko hali bi an sen bɛ jinɔgɔ la an n'u bɛ suma jugu la ɲamanto a kɛn bɛ ka don an kan ka bɔ n'an ye dɔgɔkun tɛmɛnlen ne ye mun fɔ ye yan n m'a fɔ ye n ko docteur Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement n ko minisiri dɔw bɛ yen n k'olu nakun t'u la takun t'u la e n ka kuma kɔrɔ ye sisan a filɛ dɛ minisiri dɔw bɛ yen olu man ka taa a filɛ dɛ wa an bɛ min fɔ Choguel ɲɛna a k'a lajɛ ni remaniement ou bien remaniement technique o yɛrɛ de b'a fɔ cogo dɔ in ni falen kan ka kɛ fan minnu fɛ o ministre ka wuli ka bɔ yen k'u falen mɔgɔ wɛrɛw la mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'a ɲɛdɔn b'u la o tɔ tora tile fila ye sabu Choguel ka gouvernement don ye o labɛn sabatilen don k'o ban manjani min b'a nɔfɛ n'a bɛ fɛ a ka bɔ fanga na k'u to a la a ka ministre ɲɛnamaw ɲini u caman bɛ u tɛ ban kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sɛbɛnni don l'alerte ka fara Bazumana kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ne ye l'alerte bila ne b'a ta fari kan jɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Bisidi Sɛnbara nin ye a ka fasiri ye ko tosora tɔ k'an k'a guwan dɛ affaire Bakari Togola resurni ko min n'o ye Bakari Togola se kaso la ni kɔsa fɛ ni yafa kun kɛla a ma Cour suprême fɛ e ko kɔsada in na laɲini ma kɛ ko kura tun wa min ye Cour suprême ye ale ye jugement laban min n'o kɛla ka ɲɛsin Bakari Togola ma k'a fɔ k'a ka bila ka taa ko kara tɛ a nɔfɛ kara tɛ a kɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Cour suprême ye wele bilala ka damakasi tala ka ɲɛsin olu ma u ye lajɛli kɛ tugun ordonnance min n'o kun ye Bakari yamaruya ka taa kaso ka bɔ kaso la dɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn t'a nɔfɛ fɛn t'a kɔ fɛn tɛ a ɲɛ e b'a ye o ordonnance numéro 305 min n'o ta la numéro kalo dɔ tile 29 san 2021 ko in kɔni k'a bɛna bila maafalaw ka kiiribulon n'o ye cour d'assises ye Bakari ka ko laban k'a bɛna bila o bolo kan min ye a yɛrɛ ka journaliste donbaw ye n'o y'a ka avocat ye n'o ye dɔ ye maître Mamadu So ye ka taa se maître Abdramane Diallo ma o ye ko ninnu ma wele bila don kibaru tilamɔgɔw ma avril kalo tile 20 tɛmɛlen san 2022 ka ɲɛfɔli kɛ wa o y'a jira k'a fɔ olu ka client o kɔni u n'a journaliste don wa ko min ye nin cour d'assises in wulikajɔ ko kura ye o kɔni yamaruya din bɛ k'a fɔ anw ka wagande dɛ o trésor public gɛrɛ k'o de bɛ nin jɔ ni a nafolomugu bɔli ye Bakari n'a nɔfɛmaw olu ka kiiri bɛ se ka kɛ cogo min na ko kura ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Bisiri Sɛnbara ye a kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ ko yalima Bakari ka ko in a bɛna to nin bisi basa kɔnɔ wa kiiri bɛ taa kɛ ko a tɛ dabila wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'i ye ko in lajɛ min ye sɛfɛwari miliyari 9 min n'o tununa Bakari bolo n'o ye kɔɔri cikɛlaw ka nafolo ye ko yalima ko nafolo in cɛncɛni cɛ na jɔnni de ye nafolo in dun dɛ Bakari de ye nafolo dun cɛncɛni cɛ na wa walima nɔfɛmaw de a dun walima u y'a to a ka kalanbaliya kɔnɔ ni ka nafolo in dun k'a nkalon ta ka d'a la wa ɲininkali kɔni bɔn bɛ ka kɛ min ye Bakari Togola ye min ye cour d'assises ye hali n'a sɔrɔla waati ma fɔ olu ka sigili la ka ɲɛsin Bakari ka nin taabolo in ma n'o y'a ka nin wari dunko kibaruya ye e ko waati ni don natɔ kɔnɔna na a ma ka mɛn tuguni koyi Bakari a bɛ wele cour d'assises juge ɲɛkɔrɔ k'a ɲininka a dalakan na min ye wulikajɔ ye jaabi min n'o sɔrɔla o jugement na n'o ye o tribunal ye o bɛna kɛ sabu ye min ye Bakari ye n'a kan ka don kaso la kokura a na segin ka don kaso la walima n'a bɛ bila pelenkɛdon yɛrɛ de a ka taa ka so foyi tɛ a nɔfɛ pewu a ko a na bila o dankan na nka an bɛ ka ko in ye cogo min n'a fɔ Bisiri Sɛnbara b'a la k'a ɲɛfɔ cogo min na Bakari ko o tɛ fɛ ka Bakari lasegin k'a bila kaso kɔnɔ kokura wa min ye ɲininkali ye ale kɔni bɔn bɛ k'o
n'o kɛ ko min ye kiiri ye k'a tɛ dabila jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ni ka kokɔrɔ caman bɛ yen n'u kun datugulen bɛ k'o caman bɔ ni k'o da fiɲɛ na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Bisiri Sɛnbara a ka fasiri dun Bokari Tarawele Bisiri ka fara l'alerte baarakɛlaw kan ale ni kunnafoni sɛbɛn tɔw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Bokari Tarawele kunnafoni min sumana k'a kan kun Bokari nin ye minɛn siyanninen ye minɛn n'a dun siyannina dɔwɛrɛ t'i bolo o de ye barikada ye waleɲuman dɔn bonyamasegin ni ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma lamɛnbaa sɛgɛnbali lamɛnbaa ɲinɛbali Bokari joona joona ne kuma min ye foli bakuruba kɔfɛ o kuma min kɔni ye waati ani waati a ka kan an ka to ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ o b'a ko ja Bokari n'an bɛ foli ni ta ni ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ n'o ye chef escadron Lasine Tamba Keyita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako a filɛ nin ye kan 1 kɔnɔna la a n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Bokari Tarawele dan tɛ foli mun na dankɔrɔba in ye baara daminɛ a bɔlen kɔ a ka kalo 10 formation na Maroc bi a b'a ka bureau kɔnɔ a bɛ baara la Zoma kulo b'u yɛrɛ ɲini sisan Bokari Tarawele El Hadji Mohamed Sako Holding k'ale PDG ba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw n'o ye Buwa Kamara ka taa bila Ousmane Kone député 15 ans mugusigi kɔnɔna la 3 ciseaux d'or le Masro Bokari Tarawele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Grand Diawuso Mustafa Jawara Grand Diawuso a filɛ nin ye Badalabugu Diawusu Couture la Diawusu création Bokari Tarawele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a sigi n bɛ sisan mansin kan a b'a tigɛ cogo min na a yɛrɛ b'a kalati Bokari an bɛ foli ani ta ni ka radio Fafege sɛgɛrɛ Jaramana ale filɛ nin bila marabolo la Zendaw ale directeur du programme ye an b'a fɔ a n'a ka cɛdenw radio mun bɛ Zeka mara kɔnɔ n'ale ye directeur du programme ye Bokari Tarawele dugu 300 ni kɔ de bɛ jɛ ka fɔ ka kunnafoni balan sɔrɔ sabu u ye radio y'a yugujugu k'a labɛn antenne ka fili ka taa fo dugu 350 nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka fɔ ka kunnafoni balan lamɛn an bɛ don min na ko bi Bilana marabolo kɔnɔ fo san dawolo la o tuma min ye Yaya Blancɛ Daw an bɛ Yaya fo association dɛmɛtɔn ɲɛmaaba o tuma min ye dugu wɔlɔ commune kɔnɔ an bɛ Yaya fo dantɛ foli mun na an bɛ taa masigi entreprise Youssouf Aïdara ale Youssouf Aïdara ale yɛrɛ de ye PDG ba ye an b'a fo dantɛ foli mun na Dirisa Kulubali k'a ma ko Noiro an b'a fɔ ale ye chef d'entreprise ye dantɛ foli mun na Dirisa Kone k'a ma ko BAD ale ye taji feerela ye a bɛ Madugula Bananin kɔrɔ masigi kɔnɔna la Sanso Mairie Samu Marigo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn la professeur Lasana Sanogo ale n'a ka kalandenw bɛɛ fana kunnafoni balan tɛ tɛmɛ o kan abada an b'a fɔ ko a Sanogo Bɔ Jabate naamu Togola Couture